College Park, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. Highlight Industry, AAC Blocks. Construct your dream home with quality products. KR के गिरी सिल्क एंड साड़ी। नारायणपुर ग्राम में पानी को लेकर लोगों में नाराजगी। नमस्कार, नवर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बीके न्यूज में आपका स्वागत है। कल्याण तालुका के नारायणपुर ग्राम के वार्ड नंबर 2 में पानी की समस्या को लेकर परेशान लोग। तालाब में पानी है लेकिन नलों में पानी नहीं। तालुका के नारायणपुर ग्राम वार्ड नंबर 2 में पीने के पानी को लेकर लोगों का संघर्ष शुरू हो गया है। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग लगातार पानी के लिए भटक रहे हैं। नारायणपुर के मुस्लिम कॉलोनी में रात के समय भी लोग पानी के लिए लाइन में लग रहे हैं। नारायणपुर ग्राम के तालाब में पानी भरा हुआ है। ग्राम के कई वार्डों में पानी की टैंकियां भरे हुए हैं और रोड पर आ रहा है, लेकिन सिर्फ वार्ड नंबर 2 की गलियों में पानी नहीं आ रहा है और न ही लोगों को पानी मिल पा रहा है। पंचायत की लापरवाही इस वार्ड नंबर 2 में देखने को मिल रही है। वार्ड के लोगों का कहना है कि पानी के इस समस्या को कई बार पीडीओ प्रशांत रेड्डी को बताया गया और कंप्लेंट भी दी गई, पर पीडीओ ना ही एक्शन लिया और ना ही समस्या को हल किया। वार्ड नंबर 2 के सिराज ने शिकायत की कि गर्मी के मौसम में हर साल यही हाल रहता है। Noble Public School English Medium admissions are open. Nursery to higher classes. Sina Public School English Medium with Hifzul Quran. Admissions are open. ಸಿರಾಜ್ ಏನಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀರೇ ಬರ್ಲಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಳ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗ್ ನೀರು ಹೊಂಟ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡತ್ತ ನಾನು ಫೋನ್ ಮುಂಜಾನೆ ಫೋನ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾರ್ಡ್ದಾಗೆಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬ ಬರ್ಲತ್ತವ ರೋಡಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಲಾಗ तालुका का सबसे बड़ा तालाब नारायणपुर तालाब है। इसके बाद भी लोगों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ रहा है और लोगों को पानी के लिए इधर उधर घूमना पड़ रहा है। ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಿನಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರ ಇವರು ಖಾಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಂಗ್ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 2ದಾಗ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ। ನೀರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ 10-15 ನಿಮಿಷ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾರ, 10 ಕೊಡ 11 ಕೊಡ ನೀರು ಕೊಡ ತುಂಬಲತ್ತವ। ಬ್ಯಾಸಗಿ ಸಮಯದಾಗ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಭಾಳ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ಲತ್ತದ। ನಾಲಿ ತುಂಬ ಹರ್ಲತ್ತವ, ನಾಲಿ ತೆಗ್ಲಕ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ। ಈ ರಜಾ ಹಂಗೆ ಬಿದ್ದದ, ನಾಲಿ ತೆಗ್ದಿದ್ನು ರಜಾ ಹಂಗೆ ಬಿದ್ದದ, ಅದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಕ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ। ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಕ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ। This collection special for marriage function wears and kids wear. Alamin English Medium Primary Higher School for your kids' bright future. Free admission, hurry up, limited seats are available. ಅವರು ಫೋನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ದು ದೋಸ್ತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ। ಅವರು ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ಪಿಡಿಒ ಸರಿ ಫೋನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತೀವಿ ಸಿರಾಜ್ ಅಂಬೋರು, ಅವ್ರು ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಅವ್ರು। ಈ ಕೆರೆಗೆಲ್ಲ ನೀರವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಲ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಟಾಕಿಗಳು ತುಂಬ ರೋಡಿಗೆ ಹರ್ಲತ್ತವ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಲಾಗವ? ನಂಬರ್ ಬಿಡಲ್ ಹೋಗ್ಯಾರೋ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದನೋ ಏನೋ। 15 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ನೀರ್ ಬಿಡತ್ತಾರ ಅವ್ರು। ಮುಂದಿನ ಏನಾಗ್ಲತ್ತದ ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ।